কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang sunita murashing narugzoto no lamsho go sinita bukshang zonani kok borok kok tumawo. Pulano faidi naleyano tinini kok tuma bokrogrok. Fasula demsuro kotusura constituency bisabini candidate Bipin Debarmani Mansa Mungo Samresura Wok Laizaka Kashanokla Kutumpanda Ashani Panawang Kabodoni Dekumanadungo. Fasula Gumodite shout Hankoni Naimatang Bahini Rognati Gumodi Hankoni SP Tango Kajako Sapana Asoka has the police in discipline and Donkat. Sangrongshal Horo 27 Mohori Purburatali constituency Wakasapandarim Singte Dalvidal Bodoliakri 250 family 700 voters from IPF Bodolibana Bodolibana Yafari Bruno Lams Shovinar IPF any candidates for Shamanto Sanako Bodini Comanado. Fasula 14 Budzunagur Wakinagar Amsio Kaisa Pandaring Bising to Pramotayakare Visible Bodani Panaramka 10 family 32 voters Podolimanaya for the Bruno Lams of Shovin Harka Pandamansa and Harijo. Seventeen Pekwarsla Zaman Joinagoni candidate Kita Debormani Mansa Mungo Klaisa Kanokla Kutumpanda. Upon the NBC in the Katal Board of List of Federal Takha. Tabukokma Shukroboi Fasula Demsura Kotusura constituency Bisabini candidate Bipin Debarmani Mansa Mungo, Samresura Wok Laizaka, Kashanokla Kutumpanda, Ashani Panawanga Bodoni Dekumanadungo.
ADC Songbarani buskango tone dalbidal amsayo khlaijagoi tongo Songbarani birlaimung abahaikino farshalo lemchara kotusra BJP ni candidate Bipin Debormani manjang mogo somruchara khlaijaka noklako thompanda aslo kamni lokoroi maleka candidate Bipin Deborma abni logyono amsini lokoroi shalaika khoklam aslo noklako thompanda boksanani thangai candidate Bipin Deborma shaka bishugawo ADC amsayo mungsa shapsha manlia kami amsini lokoro তো প্রকৃতপক্ষে যারা আমার বিশেষ করে জনজাতিদেরকে যদি কেউ সম্মান দিয়ে থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আপনাদেরকে সম্মান দিয়েছেন ভগবান বিরসা মুন্ডার যে জন্মদিনকে কেন্দ্র করে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে সারা ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় সব জায়গার মধ্যে কিন্তু এই যে জনজাতি গৌরব দিবস প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় কিন্তু পালিত হয় ভগবান বিরসা মুন্ডাজিকে স্মরণ করে এই ভগবান বিরসা মুন্ডাজি যারা আমাদের জনজাতি সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করে আমাদের জন্য উনি আত্মবলিদান দিয়েছেন তো যে জনজাতি সম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতা ভগবান বিরসা মুন্ডাজি ওনার নামে খুমলুঙে কোনো কিছু করেছেন ওনারা করছেননি কিছু হ্যাঁ না আমি খুমলুঙের কথা বলি আপনাদের লইয়া তাদের মানসিকতা কোনোভাবেই পরিবর্তন হয়নি তারা মনে করেন আপনারা চা বাগানে কাজ করে আপনারা লেবার যেরকম থাকে লেবারকে সেরকম মধ্যে রাখো গত 1-2 মাস আগে যখন একটা চার্ট বের করলো সকল সম্প্রদায়ের একটা তারা স্কিম মানে একটা প্রজেক্ট দিল কমিউনিটি হল দিচ্ছেননি আপনাদের এলাকার মধ্যে আয়া দিচ্ছেনি তো আমার এখানে যারা মুন্ডা সাউটা উরাং তারা কি অপরাধ করলো যে তারা এখানে দেওয়া হচ্ছে না বাকি সব জায়গার মধ্যে তাও কইছে দিব আর দিছে এদের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে না হ্যাঁ কথার মধ্যে চিন্তা করে দেখো দিব আর দিছে এদের মধ্যে কিন্তু দিয়া লাইছে এদের মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে ডিফারেন্স আছে পার্থক্য আছে এইরকম ভাবে আমাদের জাতিদেরকে হয়রানি করা কোন জায়গার মধ্যে গিয়ে খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে হিন্দুর বিরুদ্ধে খ্রিস্টান এইরকম ভাবে জাতিগত ভেদাভেদ সব জায়গার মধ্যে তারা সৃষ্টি করে আবাইকেন আসলে koksanani thangai demsura kotusra BJP ni candidate Bipin Deborma shaka edisa amse develop khlainani hinke boisa BJP no jorarnani nangne hinai থাকতে হবে এই ডিসির মধ্যে যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে যদি ডেভেলপমেন্ট করতে হয় তাহলে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে একবার সুযোগ দিতে হবে এবং যারা আপনারা এখানে আমার অভিভাবকগণ আমি সবার কাছে একটাই প্রার্থনা করি অনুরোধ করি যে আপনারা একটাবার বিজেপিকে সুযোগ দিন এবং আমি চাই আপনাদেরকে যে আপনাদের সন্তান হয়ে আপনাদেরকে সেবা করা এবং আমরা চাই প্রকৃতপক্ষে আপনাদের ডেভেলপমেন্ট হোক আপনাদের যাতে উন্নয়ন হোক আমরা চাই তার জন্য আপনারা সবাই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে আপনাদের সমস্ত যে বাড়িঘরের আত্মীয় স্বজন তাদেরকে বুঝান যাতে যে পার্টি আমাদের জন্য চিন্তা করে না যে পার্টি আমাদেরকে কোনো মানুষ বলে মনে করেন না সেই পার্টির পক্ষে আমাদের থাকা উচিত কি উচিত না আপনারাই বিচার করুন যারা আপনাদেরকে মানুষ বলে মনে করেন না আপনাদেরকে লেবার হিসেবে তারা সম্বোধন করেন লেবার হিসেবে মনে করেন এই পার্টির পক্ষে কি থাকা উচিত আপনাদের নিজস্ব একটা পরিচয় আছে নিজস্ব একটা আইডেন্টিটি আছে আপনারা ভগবান বিরসা মুন্ডাজির পূর্বপুরুষ থেকে এখানে এসেছেন তো আপনাদেরকে আমরা সম্মান করা উচিত কাজে এতটুকু আমি কথা বলি যে আপনাদের এলাকার মধ্যে যে রাস্তাঘাটের সমস্যা পানি জলের সমস্যা এবং নেটওয়ার্ক সেটা আমরা অবশ্যই 2 বছরের মধ্যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে মিলে সেটা আমরা করুম আপনারা মানে বিশেষ করে আপনাদের গ্রামে স্পেশাল হিসেবে আমরা দেখুন যাতে আপনারা এডিসির পক্ষ থেকে যেটা পাওয়া দরকার সেটা আপনারা পায়নি এতদিন কারণ আপনাদেরকে তারা প্রয়োজন মনে করে না তার জন্যই এডিসি থেকে আপনাদেরকে কোনো বেনিফিট দেওয়া হচ্ছে না তো এই কয়েকটা কথা বলে আমি সকলকে আবারও আমার প্রণাম জানিয়ে আপনাদের আশীর্বাদ আমি কাম্য করে আপনারা আমাকে যদি একটাবার সুযোগ দেন বা আশীর্বাদ দেন তাহলে আমি অবশ্যই আপনাদের সন্তান হয়ে আপনাদের সন্তান হিসাবে আমার যা যা ডিউটি থাকবো যা যা কর্তব্য থাকবো সেটা আমি আমার গুরু দায়িত্ব হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে আমি পালন করব Deskangi edisi songbarna tuyi birmongo onkore kahaman mari manka demsura kotusra BJP ni candidate Bipin Deborma demsura ni shimi omit ni koktum chini khorang
Fasilo gumodite shout hangkoni nai mathang bahani roknate gumodi hangkoni SP tanglo kaisa koksa panawa asoka hasta police in DCP Anurag Dankar. Asani koksa pandana tu kokka mathungna rokni biskango kok sanani thanga DCP Anurag Dankar shaka biskani edisi song barewo nai mathang bahini rokni samung homo bobo hai tongnai te hasani joto tong ko sunglu ko rokno gazang ti ke bodru manani tui abono ti no sasaka kokla abni loge loge no song barini jorao musapati mushidra phatiate karak shathar muna har jagna ni no ti rusa khat age mohane जो 12th को एडीसी इलेक्शन है जैसा कि आप सभी को मालूम है और उसके लिए त्रिपुरा पुलिस ने पूरी तैयारी की है। हमने फील्ड में अपने ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया है, फोर्सेस को डिप्लॉय किया है और उसके लिए अलग से हमने एक रणनीति तैयार की है जिससे कि जो ये इलेक्शन है प्री पोल पीरियड, ड्यूरिंग इलेक्शन और पोस्ट पोल पीरियड ये शांतिपूर्ण ढंग से है और उसके लिए हम रेगुलरली सभी एसपीज PHQ के ऑफिसर्स रेगुलरली हम लोग डिस्कशन करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो आज यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं गोमती और साउथ डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड पर क्या हो रहा है और किस तरह से हम यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो हम पूरी स्थिति को रिव्यू करेंगे और अगर फर्दर कुछ स्टेप लेना होगा वो स्टेप लेंगे, लेकिन मैं सभी को एश्योर करना चाहूंगा कि हम पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एंश्योर करेंगे। Sangrongshal Horo 27 Mohori Purburatuli constituency wa kaisa pandarim singte dalbidal bodoliya kari 250 family ni 700 voters from ka IPF de bodolin bana ya fare Bruno Lamso Shoginar ka IPF ni candidate social mantra prono ko bodolin te ko bana dong ro Edisi songmar ni segang IPF de bodol ni fante bo karap turuk ongi tongkha abai kino Sangrongshal Horo kaisa pandani bisingte dalbidal bodol yakri 250 family ni 700 voters from IPF de bodol bana bodol bana ya fari katal bana romna rokna lamjok shogin harka candidate sosi montra prano khoboi bodol te ko bana dong ro IPF ti long lep nabakatan penyeron chini khabai kubai lamso bunipati yakari penyeron chung khabai kubai lamso IPF ti long lep 2026 12 एप्रिल चिनी एडीसी इलेक्शन नंगनाय टीटी एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि इलेक्शन नंगनाय जों इलेक्शन 12 तारिख वो जों जत्तो चिनी पवित्र बुता दो थाङै आईपीएफ तिनो भोट होनाय माने बर कक रोजा जों सालायखा दाबो बर कक सालायमानि जों सामान परे हायनाय जों जिनि भोटार्स रगै जों कक सालायनाय तो जिनि जे फायनाय रांखानि ताकुरनो आं आनि खाबाय आनि खुबाय आनि पार्टी आईपीएफ तिनि खाबाय पार्टी आईपीएफ तिनि ngै युर आईपीएफ तिनि ngै से त्रिपुरालेण्ड नि चबानि ngै ते कैंडिडेट ngै आं जत्तनो आनि खाबाय खुबाय लामसावो ते हामबाय रे Chandra Bazin Shimi Bikram Nikoktum, Tini Koram. Fasilo 14 Buzunagur Wakinagar Amsio Kaisa Pandarim Bising de Pramotayakare BJP Bodani Panaramka, 10 family 32 voters, Podulimanaya for a Bruno Lamso Showin Harka Pandaman so in Harvard.
Bisuk baha pangko tongmani yagulo fano Moses Shepsat manlia aboni bagino fashalo 14 bojono korwa kinogor amsini lukrok te pramotha yakari PCB bodoni panaram kha Ashlo 10 family ni 32 voter from kha PCB bodoni bana aba hininu shaka PCB bodoni bana romne khorak sa thongsu Pulano khulumka sengayu ongko bodo tongmani doti pramotha tongmani ko ko Ronel tongman ti pramotha Ronel MBC tongmani sung ko paranika ni kuno hamgrai maya susu maya ngai sung ko tini para kaisa jokno para kaisa sung ko tini ko BJP wa 10 family sung tini BJP sung tini rukha Lepongani shimi shamini ko tum chini khwarang 17 Pekwarzla Zanmen Joinagoni candidate Kita Debormani Mansang Mungo Klaiza Kanokla Kutumpanda Apandani Bisiti Nukatal Board Office Nak Figure Zakha Ashli Panda 17 Pekwarzla Zanmen Joinagoni candidate Kita Deborma Kusa Montri Mebal Kumar Somatino Karibote Kun Athang Manjaka Abni Agla Ashli Panda Kokshaka candidate Kita Deborma Tini 2 তারিখ April 2026 রীতিমতো তিনি শিডিউল মোতাবেক তিনি প্রোগ্রাম খাইনি পয়লা যোগসরাও খাইখা রোড শো আবন পরে কালিদাস বিশ্ব থাকা তিনি আরো 50 জনসভা আবন পরে থাকা তিনি পেকুয়ারজলা বাজারও তিনি জনসভা আজাকা হিনাই জনসভা খা আবনি পরে রাজামোহনপুর বর্ধমান ঠাকুরনি बिसिनि बिसिं क्लाइनाय कैसा बबाइना ने कैसा जागा दङ आ जागा खाइया आबन परे तीन ताखरन आबन परे ते कैसा बेलापुर अबो हंकाय बर्धमान ठाकुर माने चारटा तिनी गरु आंखा যত জাগানো লার্জ নাম্বার তিনি ওয়ারিয়র্স র অকরা চাকরা যত গঠমই দङ অবনো সাইমানো যে তাকলাই ই 2026 নি টিটিএডিসি নি ইলেকশন অব বেলাইখেন উল্লেখযোগ্যভাবে তি প্রামথানি সাপোর্টার বাংনাই जों जाके যত লামা গনাङैनो তি প্রামথ থামাংनो हायनो जोंनो गारि रग टाटा रगि रग हायनो जे अबनो प्रुफखा जे जोंनो आसक जरातै तलाव खिख्लाय तंनाय एन्टी टिप्रासा जे सरकार बरक ताबुक बसकांनि मासानो सरि अ मासानो बरक प्रुफ माननाय जे टिप्रासाराव अ सरकारनो रिजेक्ट खालायखा बेकरजरानि सिमी बिप्लबनि कक्टुम चिनि खरां Tabu kisha lenglamani surat debo hasra hayungte hakotoni koktuma toboi faidang lenglamani yagulo. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই
রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এলো অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 10 থেকে 25 এপ্রিল 2026 পর্যন্ত 700 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায়, 20% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে এবং হীরের মূল্যে, রূপোর গয়নার মজুরিতে এবং গ্রহরত্নের মূল্যেও 20% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু, আর প্রতিটি কেনাকাটায় থাকছে নিশ্চিত উপহার। আমাদের প্রতিটি শাখায় রয়েছে ফ্রি জেমস্টোন এবং গোল্ড টেস্টিং সুবিধা, সাথে ফ্রি জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স। আমরা প্রতিদিনই খোলা, তাই আজই চলে আসুন আপনার নিকটবর্তী রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি শোরুমে। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল। লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খকবর খকতমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি খকতমা বখরগ্র ফাসলা দেমসর কতসরা কনস্টিটুয়েন্সি বিজেপি ক্যান্ডিডেট বিপিন দেববর্মানি মানসমঙ্গ সমরেশ্বরাও খাইজাখা কাশনখলা কুথুম পান্ডা আসলে পান্ডা মানকা বদলে দেখুমান আদঙ্গ Paslo gumodite shout hangkoni nai mathang bahini roknate gumodi hangkoni SP tangna kaisa koksa panawa asokha hasta police in discipline anwar dangkat Sangrongshal Horo 27 Mohori Purburatuli constituency wakaisa pandarin sinte Dalgidal Bodelia kri 250 family ni 700 voters from IPF Bodolin Bana Yafari Bruno Lamso Shovinar ka IPF ni candidate social month sanako bodni dikubana Fasalo 14 Budzonagar Wakinagar Amso Kaisa Pandarin Bisingiti Pramotaya Kare BJP Bodani Panaramka 10 family ni 32 voters Bodani Manaya Fare Bruno Lamso Shovinar ka Pandamanson Narwero Seventeen Pekwardzula Zaman Jainagoni candidate Kita Debormani Manso Mungo Klaisa Kanokla Kuthum Panda Apandani BCT nung katal board office ng Federal Sakha. Tabukok tuma Shukroboy. Sangrongshal Kila Bagma constituency ni candidate Purnasundar Zomate ni Mansang Mungo Klaisa Kanokla Kuthum Panda. Apandani Bisingtino BJP ni Khoroksa convener Tipramotha ni Panaram Kha Bodoni Bana Yafare Bonolamsok Shoginahar ka Pandaw Mansang ni Naroiro Edisi Songbarin Shalmarete Bishikabang Kurikaya Pawo Abonatino Hasni Joto Tongpurong Bodlin Adong Rogno Songbarin Perla Muklai Dongka Abni Bishintino Nokla Kutumpana de training program book Kaizago Atang Butang ni Bishintino Sangrongshal Sanjo Jarawa candidate Purnasundar Zomatani Panza Mungo Kaizaka Kashanokla Kutumpana Abandani Bishintino Kaizaka training Ashlo BJP ni BC convener Tipramotha Bodoni Panaramka Bodoni Bana Yafare Bonolamsok Shovinarka Pandaw Mansong Narwairo Ashli Pandrati Koksoner Tangi candidate Purnasundar Zomatia Shaka BJP ni BC convener Rugorokna Subasuni Shamong Klaidongo Binibago si Amsu BJP Dongo Hene Tabuk Bobo Tipramotha Bodoni Panaramka Hene
Fainai bisi song bario henke BJP ni candidate runani fano porok dongla kha o amsi hani shaka candidate Pono Chandra Somatia. Buskan ni edisi chong marino na hawoi no salbrum no kaisa panda khlai jaga tongo obo haikene tini ni sanja jarao bu nokla prothom panda khlai jaga or jaga sing joining be khanawai man kanke ob ta harono toiwei no sing sini CM sir bai thaise thani koslai ni sir ke tini ni nokla prothom panda bo joining hane khanawa ba busu family ni busu voters rok joining kha tipra mo thawo BJP ni yakawai belakya hambai tini actually convener simisi bisi ni convener bo oro niwa bisi role khai tongo boni unklo kabangma family tongo prai mane 25-26 family oro bo tabok borono toi phekhanke na o ward hanke te BJP korikha boro candidate beskango bisi election no candidate dowani motosan boro korikha na ge Ramkanto Jomatia bilai borok kaha sengagi biridi tongprophanu bono hanke prosong samak khayo jebabe bo tiprasa no hamjawo takuk no hamjawo BJP khaya no phano bo beneficiary rothani ro hanke nijeni borok nijeni parani borok hnoi bo subawo ge oro bo kono party no naiwi beneficiary ro groya hanibangoi numbono BJP rok sebu sajaya tipramo thano tamani ro omahike ro mani chaya hai hne ge boni ideology hanke hai chini oro phai bu bo haikene tangthang beneficiary ro phro hanke tipramo tha BJP CPM hai hne ta naithang jeta mane nejo borok mawani bata bono no roth nge oma haike samung tang tomani bangoi ne bono joto no mane party no haje phano oro para hanke bono hajawe bosi borok kaha oro samung tang tong hne bon logeo tong ni BJP taksu jora asuk kasai tong oro jaga kila bagma area khobjak busu bishi tong hasar jaga kila bagma am chaiwa ani am chaiwa total 18 ta edisi village tongo duita hanke sipai jolani andaro klaibu 16 ta hanke kila block ni andaro klaibu oro ni area ni hamjam role bomti mawai ta no door to door ke nokla kothom pandara khlai mane bishingte almost election declare wani sikang na ang to thung bisio thung para wo thangjak 140 ta moto para tongo aro jaga thung jaga na ani personally thung para wo na ani sinijak bu tongo angbo borok no black ke hamjago borok ba no black ke hamjago hani bangi je jaga para thango ni je no kha ke no guri ui ma tongo borok ba haine kisase mane 140 ta para ble nge oro sasa angbo administration bai paile roke kisa doi tongkha ke na haine 200-300 mane boso kaisero kawai paibe para jehetu kwang ba hange tani mane asu phaya kedeng lang bahairo kisa kha koi mani ro nokjago ke kabangma borok rok koksil sau ba samani tongo tabo boot ni setang nang nai ka nogo thangge kaha haya nai mane ke boot pasan paila hang ke lai ologa hane siring janja nobo siring tong nai hne kogrok thai om ta hai wai nan ka mono tama sabu suksa actually oma hai joto borok ni sajago je boot ni buskango hanke phayo boot pai kha hanke phaya hne sajak mani ro ano bu bui honai tongo একসে বুমা খায় কোনো সময় তানি হিংকে যেহেতু এলাকাবাসী রক আনো হামজাগই বুদগই পাস খাই রল হা পাস ইংমানি পরে বারজা কতমা মাহা হিংকে আগিনি হাই অনেক মানে যে প্রফ্র নমুসো খেনে ফাইমে আঙ্গু হিংকে আং মুগো সেও যে অনেক সময় ফাইমেয়া তাবক বহাইনো বারজা মা ফিখা হিংকে তাবক বহাইনো আসুক টাইম রমায়া নাই হাফানে যে আং টাইম রয়াকে অর ফাইমে আং তমানি ব লুকুনি হামখ্রাই তাংনানি বাগইছি जेफ्रो फसल माना नि चेंगे आफ्रोंके बैजतन एक्से माखायो बरो फायां तमनि आरो तां तमनि बागैसि कारण आं दिल्ली पारावो मांनि गुरै तनाय लुकुराव बायमां मालाय तनाय ओंखांके आं बाहायके बरनो फेसिलिटी रय माने बरनि बाङै आं तां थाय जे जागा तङ आरो सि ताङनि नांगो अरो बरो बाय मालाय तङै तो कोनो माने बरनो रवानि मतो कोनो सामु तांमै आंना नगे ताबक तलक पाब्लिक रबो बुसि हा पहिला वो हंके आसो माने खाकाया जे बोट पाइमानि परै फालिया अमहायरो कबांमा तामसने दुखो नांमानि कग्रक सावो फेबा जेफ्रो आउटपुट नुहा सामरक नुहा आंबो सामं बाय फुनक रहा आफ्रोंके लुकरावबो जतनो बिसास खायहा bo barja mamani tangmani bangini singbai malai me angbu hasalo tongphana ang borona ani bkhawono tongro mahake tangto sir paithako kila bagma constituency wo gobne party yakawoi tiframo thawo join ang phaibai mane busuro bangkhana tabo 6 month ni sekang ni simini joining khaini phaiha je tiframo tha party ni
थांमानि कोनो मारे आसो करे जदिও किसा मासा थांनाय दङो बरजो थांखा हंगे 150-200 भोटारक थांखाना चिनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि अन्य पार्टीओ फेबा चिनि अरो पार्टीओ बीजेपी नि गोबां मन फायखा मेन लिडारबो फायखा पारानि सापोटारबो फायखा अमाहायके फायमेनि ओ 6 मासनि जरावनो कम से कम 2500 भोटार प्राय फायमेनि चिनि रेकर्ड दं ताबो ते 5-6 दिन बिसिङो तेबो गोबां फायफिनाय ते फ्लोटिंग बोट बो दङो माने बिसिङते आं ओपनली फायरा गया जेतो ताबो आनो नक तानाय हि होय दङो रेगा तांरो हि होय दङो आफनो सार नंबायनो जों दङो अमाहायके सानायबो गोबां मा दङ इंगे अलमोस्ट थांनाय एसेम्बलियाव जों 17000 भोट मावो ताबो 20000 जों भोट मावनि चान्सेस दं के सर बेलायना हामबाय Ngake norok nuguman khana sarni khugo bo botama sai khana raka anke sarni khugni bisingti jeng siwa amo belaine sarni bukhani confidence tongo je buskangni election no tewe anke abta heklaine salbai sal update jengro no roi tongnai salbru machini khorang bai kerengoi tongde annon logo subana jamatia anno go tongo probit belan hambai thukiri horo no khano jamsharit chingchini hano ma jamrilaina kichi hamja abai kini BJP agri Tripura motha bodolni katalbana romnai tamani shaka phari khawni leno tabo tomoni bagai ang BJP o 2016 nisni samutangai BC incharge ya BC convener hisabe ang 7 বছর পঞ্চায়েত চালকা চালকবনি পরে ang বিভিন্ন রকম কাজকর্ম মোটামুটি এক্সপেরিয়েন্স বংখা আর বিসি বড় বই কম কমিউনিকেশন বাং খাইখা ताबक जरा आने कोनो एक बैड रेकर्ड करी बीजेपी पार्टी होतं जे कोनो बरने एक इलिगेशन हाया साबने बरने एक थ्रेट खाइमाने आने उमता कोनो गरै और बिसिं फरे किछु राजनैतिक मता दर्शक जाने जे वासम फेलाय माने कारण तिने आं महाराष्ट्रनि लगे सिनि बरक दफानो बाकी मथां माने सिनि सराय खन्डर बं बाकी एकटा जों सनाय तो माने बन एकटा वासगै आं तिनि आमार सिनि त्रिपुरा मथा सिनि प्रदुत महाराष्ट्र लगे आं दिनै बानारं फायखा ते और बिसिङो आं सानि मुसुङो सिनि ओ बागमा बिसिओ आं ताबो कोनो ककतर सामानि को गया इलेक्शन रिजल्ट सिट मामनि परे सामने जे बीजेपी बुसक दंरो मथा बुसक बारेखा आं तिनि चेलेन्ज खाइसाव तिनि उसिनि ओ बागमा बिसिओ जों जेसेके फानो जुन मासनि बिसिओ सिनि BC election after the person apply bugnai te sini CM sarbo jisko pass nai so otonto so porishrom khai so jisko pass bukhlai nai o asa te koi munar gai tin media person ro kogro nai te sini o bagma constitution jemon sini controversy jemne party bising solei tango abo sing ang BC tabo reveals khaina thangya sing buskango sini o jeta sini controversy soli mane boni hoite khlai oi ADC election पाइने परे हानि तै बुमरा संफिनाय बनु हानि जत मीडिया पर्सन एश्योरेंस रहो तै बुसकांगो सिने मानथाय सकथेनि बागै जों करा खलायबै सिने एक्जिस्टेनि बागै जों लराय खलायलिनाय ओ आसामुनार आं आसन आन कोन अरन पार जत हम नि लगिबो गोजना बुतारबा गोजना लगि तुइनो फाइजा तिनी आफत त सिने प्रोग्राम तमखे बागमा खबर तंगमानि बिक और जगह आनि मोटामोटी बरक 12 फैमिली मत थी खाइजाक तंगमानि तिनी दुर्भाग्य क्रमे 12 बरक थिलै थांनि कारणे तिनी बरना तय फैमिलिया बाक्सा सिनि कास्ट खाइथेन ग्रुप कलाइजाक बाक्सा फैमिली परिवारनि बरक तंगु बाक्सा बासिनि किसुता बिजनेसमेन तंगु गबरन तय फैथलिया ता हमता एकले तिनी आपातत आंसान तिनी इच्छा करिले तंगमानि तो फन आं सीएम सवाना फोन खाइखा आं फाइखा आं सासे फन थांग्रासिनि आतिनि फाइबो तबे आं आसे जत एश्योरेंस रइसावो बर अंखा गोबां मन तंगु बिसिं बाक्सा के तो बर थ्रेट खाइ दंगु माने नरो नक ताइ रनाय उमताके कम तंग बाक्सा सावजे आनो आं किसे सिरिंगे तंगनाय उमताय हरि सावता आं बुसका नुक जाग्राया ठीक আছে अब तो बतो आनि कॉन्फिडेंस नों बाय जे आतो बिसा जे आं तुम बोनो आनि सबसे आनि म हाके वा सगुनि तिनि जर आं तंगरो उब्रगनो किनि इलेक्शन रिजल्ट सिट माने प्रकसन पूरा पूरी प्रमाण थानाय हैसि Asli nokla kutum pandau kubang kublo koronok faiman za faiga abai tino jonggarani bir mongo ongkore ka hamban mari matka Tripura mothani atong rok
Debormani Logio Probini Koktum Chini Koram. Shangrungshala Demsara Kochosorani candidate Bipin Debormani Manjak Mungo Klaizaka Kaisa joining Panda. Apandini Bisingtino Dalvidal Bodoliakare Shatri Cameo 7 family in 16 voters day. Donachandra Cameo 65 family in 185 voters from Kat BJP Bodani Bana. Bodani Bana Yafare Brunolam Showin Harka candidate Bipin Deborma. भारत माता की भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी नितिन नबी प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य स्वप्ना दास पाल सुरमा मंडल Diplomata yakar phainan su khabai kubai lam chogo Diplomata yakar phainan su khabai kubai lam chogo Ashla Demsra Kotosorani candidate Bipin Deborma Prilai Mungo Onkorka. Abni Aglono candidate Bipin Deborma ni Majo Mungo. Shatare para Amsio Klaizaka Kaisa joining Panda. Apandani Bisingti Dalvidal Bodoliakari Satray Cameo 7 family 16 voters from Kat BJP Bodolibana. Bodolibana Yafre Bruno Lamsa Showin Harka candidate Bipin Deborma. Abni Aglono Chomparnoti Kokshaka candidate Bipin Deborma. Ma Bidan Soban Bisingo Prize ADC village Abani Bisingo Prize Shat Poribarni Solo voter তিনি ত্রিপুরামাথা বড় দীর্ঘদিন ত্রিপুরামাথানি সামুখাই তংমানে বড় থানায় 5 বছর ত্রিপুরামাথানি যে এনডিসি বা যে বরণ চঙ্গির হক বড় থানায় 5 বছর বাংলায় কোনো কিছু খাইজাগলিয়া আবন বাগে বড় তিনি ও এলাকানি মাননীয় বিধায়িকা মহোদয়া তিনি স্বপ্ন দাস মহোদয়া সহ অরণি যারা নেতৃত্ব সহ जों যত পালখানে বড় এগিয়া সাক্ষা বড় তিনি সমবাসা খা থাকায় সামুখাইয়া বাগে নরেন্দ্র মোদী জিনে এবং মানিক শাহ জিনে যে উন্নয়নের ধারণা নাহারি বড় তিনি সিন লগে থাকা এবং এডিসিও যে বড় সুমাই তমই সামুখাইনাই বাহাইকাইনাই এডিসিনো অব্রং এলাকার লামা করে তৈ করে নকমায়া বা কোনো কিছু এডিসিন হইতে কোনো কিছু জায়গা যে বঞ্চিত বড় থানায় 5 বছর ধরে আবন বাগে বড় সময় সামুখাইয়া বাগে থাকা এবং जों বড় লামছগো খাবাই খুবাই এবং বড় এলাকাও যে বড় দাবি তংমানে जों অবশ্যই সরকার ফাইমান পরে প্রথম বা চিনি পয়লা সামু বড় এলাকানি লামা পেপি দিন বাগিনা অবশ্যই সামু Abni Logi Logino Donachandra Cameo Dalvidal Bodoliakari 65 family 185 voters from BJP Bodolibana. Bodolibana Yafare Bruno Lamsa Showin Harka candidate Bipin Deborma. Yang Kaksa Faising Henke Abni Logi Logi Laithaning Bishop Bawo Mungsa Development Anglia Akami Amsi Hanif Shaka candidate Bipin Deborma. Soman bisingo tabuk sung Donachandra ADC village baija o Donachandra ADC village amar পাশাপাশি তাসিংও বসং সুরমা মন্ডলে পার্টি বিশো নেপাল টিরেন বড় গোবাংমা ফাইনাই প্রায় 185 ভোটার ত্রিপুরা মথানো আইপিএফ তুনিয়া করে তিনি বিজেপিও জয়েনিং খাইকা এবং जों বড়নো কতালংনো সিনি পার্টিনি ফ্ল্যাগ রই जों নাম সগিনা হারো তাঙ্গে হিমবা নরেন্দ্র মোদী জিনি যে নাহারমং তেসিনি প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ জিনি নাহারমং নাহারে যতনো বিশ্বাস কইনাই যে ফাইনাই 12 তারিখ বিজেপি নি পদ্মবু বড় ভোট হইনাই ফাইনাই 17 তারিখ বিজেপি এডিসিও সরকার আসনান থাঙ্গাই দङ আবনো বিশ্বাস কইনো বড় তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও শামিল অংখা বড় जों যতনো খাবাই খুবাই লাম সগিনা হারো এবং তিনি যতনো খাতানজাকাই সামুক তাঙ্গানে এবং এডিসিনো ট্রিপল ইঞ্জিনের মাধ্যমে সরকার গঠন খাইনাই जों যেভাবে উন্নয়ন খাইনানি जों 2 বছর বিসঙ্গ जों কমপ্লিট খাইনাই থাংনাই 5 বছর ত্রিপুরা মথা যারা সরকার তঙই থাকা ত্রিপুরা সানবাগে কোনো কিছু খাইলাংলিয়া এবং ও এলাকানি যে এমডিসি কত জিমে কতর দুনিয়ানি বড়ন কক সাউনাই বিভ্রান্ত খাই তংখাবো আবনো মরণের 6 মাসের পাগল ও 17 তারিখ জনের বিনে ভ্যালিডিটি হায়াকাবা 12 তারিখ জনের বিনে ভ্যালিডিটি জনগণ বিনি যে অরাজকতা বিনি শাসননি বিনি শোষণনি হইতে একটা মুক্তি মানানো বাগৈ এডিসিনো একটা পরিবর্তন তুমনানো বাগৈ এডিসিনো একটা নাইথক মুং খুমলং সারানো বাগৈ তাবুক যত জায়গায় জায়গায় বরক যেভাবে বিজেপি নি লগে ফাইতং অবনে একটানো ইশারা অবনে একটানো যে উদাহরণ যে ফাইনাই 17 তারিখ 6 নো এডিসিনি খুমলং খুমবুবার পদ্মবুবার বারান থাঙ্গি দङ आं बेसे कक सालिया आबन बागै जों जागाय नुगो जे बीजेपी ना हामजागै बीजेपी न'खर বিশ্বাস खालायनाय ताबुक सिनि भारतीय जनता पार्टी सामिल फायो এবং आं ओ जागानि जे 7 नং देमसरा कजसरानि एज ए कैंडिडेट हायाका प्रार्थी आं बरनतिनि कग्रि कलाङो जों बरन एमडीसी जे 5 বছর 5 मिनिट बागै देखा करे
5 সেকেন্ডের বাকি দেখা করে 5 দিনের বাকি দেখা করে মানে তোমার দেখা নাই ও 5 বছর নিয়ে বিনে ও ইলেকশনের পরে তোমার দেখা নাই বিসর্জন খাই দিছি না Demsra kotasrani candidate bipin deporma chongbarani pirmungo ongkhori logroni kaham chubaso mani dongkha Demsrani shima omitni kokthum chini khorang Ramchandroghat constituency ni BJP candidate David Deborma chongmari ni pirmungo ongkhore laithani kisaso salsaka themrang rogbai jobrab jangmari pare munoti goksaka Beskani edisi chongmari noti dor campaign khlaika ashlo campaign khlaimani choromanja khan Islam BJP as Morcha president Samit Orang abni aglono chini khorani thimbe goksanani thangai shaka Ramchandroghat BJP ni candidate David Deborma Get Lamsogo, Tinchini Mangplio, Chung Tini Faiso Pojak, Ramchandroghat constituency ni candidate, BJP candidate, Sir David Deborma, Botau Anilogino, Chung Boy Cox Salani Taklai, Bishini OTT, this Chongmari. Bumsu Zorate, BJP Nibaka supporters fight on, but high condition Tini or constituency Bumahai political landscape behind Tongsa. What do you think about this election campaign going on? Lotono Hambai, Zoro Chini Korang night on a viewer song and Kapun Hamzama TV Chivaya Faro. The thing is that earlier in Ramchandroghat we don't have much base. Okay, the grassroots organization was zero. Today we are in a neck-to-neck fight positions, and I can give you assurance by 17th we have a counting on 17th. We will be leading up to 15,000 margin. Alright, 15 कम से कम 15,000 लीड खाई नहीं चिंतित नहीं रामचंद्रगढ़ तो चीनी पार्टी वार कर जतन सामू खाई तो ते चीनी कबंग मेकानिज्म तो है दिवा ते apart from mechanism also taklai Ramchandroghat ni nirbachan o ADC election ni je nirbachan obo Ramchandroghat ni bangi kya identity Ramchandroghat ni un identity Ramchandroghat ni ostistho no tini nirbachan karan Tripura রাজ্য নকবমান সময় রাজনৈতিক সময় ইলেকশন নুকটং কিন্তু রামচন্দ্রগড় ni bangi taklai খুবই বানাব সিংসা kokti খুবই চ্যালেঞ্জিং কি রামচন্দ্রগড় বরক বেলাই আপনো চাদে গ্যাংজাক তং তামকে যে অপোজিট ক্যান্ডিডেট চিনি বরক সরকার তং হেপন চিং ফ্র্যাঙ্কলি ফাইট কি tong bong ni MLA bo fatarni tabuk je MDC candidate bo fatarni nge borok belai bukha thilaijak te Tibramotha jara active warriors jara active karyakarta bon borok bangbai constantly touch tong te kongma Tibramothan borok join bo khai tong te borok nai je local candidate in they said ki local no nangochung te local no chung oro council no hoite jitri ne agami dino representative rohonai TTADCO te chini local ni bangai je kok sanai te local ni borok bonono chung rohonai hini joton chaitok laijak agami dino nugnai te Tripura rajyo joto lukorok nugnai je कम से कम 15,000 ने बिशी तीने मार्जिन विक्ट्री खाइने और रामचंद्रगढ़ तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हिनमानो है जी सर लास्ट कपल ऑफ वीक्स नि सकां जे नॉमिनेशन रिलीज मान यागो बा या फरमान यागोलो जों नुगुइ मानो दालबिदाल थायो बा खजागा पॉलिटिकल वायलेंस नुगुइ तंगो स्पेशली सानहा अंक रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी हो जों किसा पॉलिटिकल केओस अमा हाइरो नुगुइ तंग अटैक खाइजों मारो अब रिसेंटली जोंनि नि थानि अटैक मानि मोनोखा नंग जे पार्टी वर्कर्स on थानि जे vehicle vandalize खाइजों मारो why do you think this chaos is going on the violence it is a political agenda or something what do you say see this is not a political agenda at all Maharaja never told them to do such thing I spoke with Maharaja also and the day I got a ticket Maharaja gave me a call and he blessed me also and everybody knows I have a very good relationship with Maharaja I used to stay with Maharaja only I grew up in Rajbari you could say today also I'm very good relationship with Maharaja and this is not a Maharaja who asks their people to do. This is basically the local candidate and the outside Bohiragodo candidate he bought outside people from all the way from Mandai Simna and outside people and they here to they came to ransack my property they try to harm me and they try to kill me permanently and I made and this is basically they have a fear psychosis could say and they understood they are losing this time this election and they try to organize another what is this called they wanted to conduct by election by killing me such kind of thing this is not even those people except couple of people they're mostly outsider and you could see Ramchandraghat was like earlier we had given chief minister okay and today two candidates are from outside and most two candidates are uncle nephew they try to run in a local business here okay they make money from here and they settle they send their money to Simna this is going to send money to Mandai and this is basically they're trying to run in a syndicate business nothing else no progress no development so far and you could see the challenging today for me is like not Tibramotha
the outside people who came here to create the chaos and, you know, talking about the law and order situations, they're the one who's trying to create the unrest in law and order. That is the thing. Otherwise, we don't have much challenging. So and we have it's not the party, but the people. Yeah, we have overcome the obstacle also. We have already overcome the obstacle, and there's nothing to worry about. In today also, they try to create the trouble. Everywhere they try to create another trouble. I grown up in Ramchandragarh. This is my motherland. I born here, and I work for here for these people, and I spent some good time in TSF also. I spent good time in BJP also. It's been almost 10 years. I'm in a BJP topmost functionary in the state. I was general secretary. Before I was in the board party worker. I came from the grassroots. I even didn't recognize a single boys, you know, who tried to pelted Austin today, who tried to attack my rallies today, who tried to sabotage my party program today. They mostly from outside. And of course, there are a couple of people from here also who saw them roots, who saw the way to create such unrest. Otherwise, BJP is already won. We have already become what you could say. I could have said BJP jeet gaya yaha. That is the thing. So ta kaise ngangke jeng thanayo je tipromotha je ally nong opposition dhani mano je constituency ngangke bor ni koma political leaders ba koita active leaders je tongmor bor BJP join khaima nugui tong obnotoi opposition om hakin allegation roi tong je they are into the BJP just for the sake of money and position. See, I'll tell you one thing. This is let them talk nonsense, okay? This is the elections. Everybody will talk everybody. We are ideologically driven political party. Okay, we don't give money. I am almost in 8 years in the government. हम लोग तो किसी को पैसे तो केवल रंग रही पार्टी ज्वाइन कर लिया. केवल रंग रही है. बरक पार्टी ने हमसे को डेवलपमेंट हमसे को ठीक है से विकसित त्रिपुरा नहीं हमसे को तो मोदी जी ने ना हर मुंग विकसित भारत विकसित त्रिपुरा विकसित एडीसी करप्शन फ्री मुक्त सरकार खाई इन बंगी से बरक बीजेपी ज्वाइन खायो. निजे सामुंग जाति इन सामुंग खाई ना या खाई नंग सरकार तोंगना नंग नहीं तो नेशनल पार्टी तोंगे नंग पॉलिसी खाई मैंने लॉबी खाई मैंने अदरवाइज नंग ऑपोजिशन तोंगे नहीं सारा जीवन चिरिक तोंगे तो कुन लाभ करे नंग कोई दिन बो खाई नहीं हमने चिंग से मा खाई नहीं तब कॉक खाई से he will do not he we will do now. ठीक है. This is the right time to do something for our own people, for myself, for my constituency. How long will wait for others to come and do it for me? ठीक है ना. We every time we say the Congress will give us, this party will give us, but Bharatiya Janata Party is the only party who gave a recognition to our people. You could have seen you working in the media since in the long, and state government has given a lot of significant opportunities, significant development for indigenous people of Tripura also. Talking about 125th amendment, our cabinet has already passed and sent it to Delhi. This is only the matter of the process. An honorable MP, honorable MP from East Tripura, she is also from the royal family. She is Maharaja's sister. She is in our party also. So those talking about such kind of the money, we haven't paid a single money to. Single penny rupees to Honorable MP Rajkumari Kirti ji. You could have asked her, has she got any money or not? Rang to sang yakeva Kumari rang mahana. Ne Kumari ke rang nai de BJP MP khaba. Bor Raja ki rang nang hoida. Maharaj ki rang ho na Maharajan Bahana ki rang no. Actually kok ngako or Ramchandragarh ni fights. The main focus is, my focus is now Ramchandragarh fight. So if we're talking about the state geopolitics, our state honorable chief minister, our state president will talk. And I wanted to focus on my constituency now. And I wanted to connect with more people. And now also I'm traveling and I'm moving towards Jan Sampark. I'm meeting 100 people. And tomorrow I have a joining program. And evening also I have a joining program. And things are moving very fast. And things are drastically changing in my favor in party. And party could say this is the first time somewhere from regional party used to have such a base in Ramchandragarh. Today, after 17, you won't see such a base in Ramchandragarh. And this time we will, send refugee candidate to permanently home. And 2028 we will send him permanently to his residence. And we will bring our own local boy here. So, election GT money yagolo first thing tam khainin constitution. First of all, in Ramchandragarh, major challenging for me and for our people also, mostly our youths in Ramchandragarh, they got into drugs, and everybody could see without the biggest influential people, elected representative influence, you can't, sell drugs. They might, the peddlers and, the carriers might have a shelter from somebody else, alright. First of all, I have to cut their hand.
I have given a promise to my people. First, let me cut their hand. Those who eat drugs, we'll send them to rehab, best rehab. You could have had Honorable Prime Minister has given money, and Honorable Chief Minister already this. We have recently over 100 crore. Today we are constructing one of the biggest rehab in Bisramganj. We will give them a rehabilitation, and we will train them also. Those who are the drugs addicted also, we'll bring them into the normalcy. We'll put them in jobs. We'll give them a skill training, and then we'll bring them soft skill, and we'll put them in a good lifestyle. We'll put them in a back normalcy also. But apart from that also, there are other challenging also here. Okay, I will sort it out, and I'll speak to my people, and I'll meet my people, and I'll raise the concern, and I'll raise it in council. And of course, we are in the Delhi, we are in the state government. Of course, we'll bring the fund, we'll change the Ramchandra Ghat also. Today, you could see most of the roads, most of the electricity, 100% rural electrification, 100% water connectivity, jobs, and PMAY house, and this all the development taken place under the state government leadership, under only Chief Minister's leadership. All right, ADC, we have given a lot of money to them. All right, they haven't done a single penny. Even they are unable to, give a pensions also. They are unable to give a salaries also. Even everywhere is nepotism, school admission nepotism, jobs nepotisms. In talking about the sub-journal jobs scam, that is 100% scandal. They could not provide a single jobs also yet. But they are blaming the state government for not sending the funds, which is why they are not able to pay the salaries and this and that. What do you say about that? See. If it is so, and then how is that MDCs, EAMs are enjoying so much leverage? They're getting 75 lakhs, 50 lakhs rupees fund every year probably, CDC fund, I don't know what fund it is called, I haven't become an MDC yet, so I don't have much idea. But what about the EAMs, what about the MDC, what about the chairman, what about the journal chairmen, they're having a good money. Where those money is gone? Probably this year budget also near about 900 crore, I believe. This year budget we have placed for the ADC near about 900 crore. Earlier probably 600 or 700 crore, I have no idea. But what about those money? Whereas those money is gone. Talking about 75% salary gone. Talking about like committed expenditure. Let us assume 75% is committed expenditure. What about the other 30%? Where those money is gone? I haven't seen a single penny development taken place in TTADC area. All right. So these are the baseless allegation at all, and this allegation has no value also, and people understood today, and mostly the youths also, the Genjis also, the women also, they understood, and they're with BJP today, and they're with Narendra Modi's Viksit Bharat, and Chief Minister Professor Dr. Manik sir wanted to always empower people. Whenever I meet Honorable Chief Minister, he always talk about empowering our people. He always talk about empowering our youths, talking about always empowering our women, empowering our rural infrastructure. He always put a stress on developing Tripura. Kwanish Minel Swati Barney Koktum, Sinik Korang. Tini Koktuma Asuzara Tinote Bahasta Hayung de Hakotoni Koktuma Shaimana Bagu Cheo Naitoni, Sinik Korang.